أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Karena itu sebagian orang ada yang tidak mau memperingati hari lahir beliau, tidak mau mengungkapkan rasa gembira atas lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal dengan lahirnya Nabi Muhammad, umat ini dijaga oleh Allah. Umat terdahulu kalau tidak mau beriman pada nabinya, setelah diajak, setelah dikasih mukjizat, akan langsung dibinasakan secara massal oleh Allah. Tapi umat ini tidak. Walaupun yang tidak beriman tidak akan dibinasakan secara massal. Kenapa? Barangkali dia akan beriman di masa yang akan datang, dikasih kesempatan. Semua itu barokahnya Nabi Muhammad SAW. Hati yang beriman pasti akan senang dengan masuknya bulan Rabiul Awwal. Nabi Muhammad itu dilahirkan di dunia tidak di salah satu 4 bulan yang mulia. Kenapa? Karena nanti kuatnya dikira kemuliaan Nabi karena lahir ada di bulan mulia. Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awwal yang di zaman dulu sebelum Nabi lahir sama sekali tidak dikenal bulan Rabiul Awwal ini sebagai bulan mulia. Tapi setelah beliau lahir akhirnya menjadi bulan mulia. Rabiul Awwal mulia karena Nabi Muhammad SAW. Karena itu sudah seharusnya kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Kita tambah lagi kebiasaan sholawat kita di bulan ini sebagai bentuk ungkapan kegembiraan menyambut hari lahir beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa awwal ma ihtabala bi milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa awwal ma ihtabala bi miladihi. فلهذا نتبت من الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم عندما سئل عندما كان يصوم يوم الاثنين والخميس فقيل له في ذلك ان لماذا تصوم الاثنين والخميس يا رسول الله؟ وكان يوم الخميس يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم أي متلبس بعمل صالح مرضي عند الله سبحانه وتعالى. وأما يوم الاثنين لماذا كنت تصوم؟ قال وأما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه يصوم فرحة بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بميلاده فرحان بميلاده. فكيف بقية المسلمين الذين ما شرفوا ولا كرموا إلا بواسطة سيد الأنبياء والمرسلين؟ ولا كانت هذه الأمة خير أمة في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلا بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فربط خيريتها بأمرين: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر فتسلب منها تلك الخيرية. وكل بلاد كذلك لا خير فيها إذا لم يتأمروا بالمعروف ولم يتناهوا عن المنكر فإنها لا خير فيها. فانظر، هل تريد أن تكون بلدك بها خير أو تكون بلا خير؟ فإنها هذه علامة بنص القرآن الكريم. فهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم يصوم يوم ميلاده. ايش العلة بالإسلام والاثنين؟ لأنه يوم ميلاد النبي محمد. وهذا الصوم والصلاة وقيام الموالد وإطعام الفقراء والصدقات نوع من أنواع الاحتفالات فرحا بميلاد النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Orang yang pertama kali merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad sendiri, yaitu dengan melakukan puasa hari Senin.
dan hari Kamis. Beliau punya rutinitas melakukan puasa hari Senin dan Kamis. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan puasa di hari Kamis? Rasulullah SAW menjawab, iya, karena hari Kamis itu hari pelaporan amal seseorang dalam satu minggu. Semua amal yang dilakukan dalam satu minggu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah setiap hari Kamis. Karena itu aku ingin ketika amalku dilaporkan oleh Allah, aku sedang melakukan ketaatan, yaitu dengan melakukan ibadah puasa. Adapun hari Senin, kenapa beliau puasa di hari Senin? Beliau sendiri yang menjawab, iya, karena hari Senin adalah hari lahirku. Jadi Nabi memperingati hari lahirnya bukan hanya 1 tahun sekali, setiap minggu, setiap hari Senin. Itu juga memperingati hari lahirnya dengan melakukan ibadah puasa. Jadi Nabi senang menyambut hari lahirnya. Kalau Nabi saja senang, kenapa kita umat Islam tidak senang? Padahal kemuliaan umat Islam itu sebabnya tidak ada lain, hanya satu, yaitu hanya karena Nabi Muhammad SAW. Semua kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sebabnya tidak lain karena Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Tandanya umat yang baik disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran selalu melakukan amar ma'ruf, mengajak kebaikan dan nahi munkar, melarang perbuatan yang munkar yang tidak baik. Jadi ukuran baiknya umat Nabi Muhammad itu dua itu tadi tandanya. Kalau orang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, baru bisa dikatakan khairul ummah, sebaik-baik umat. Tapi kalau tidak mau melakukan dua perkara tersebut, maka tidak ada kebaikan pada orang itu. Setiap daerah juga demikian. Kalau ingin menjadi daerah yang baik, yang makmur, yang tentram, yang damai, aman, sentosa, maka harus di daerah itu digalakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka silahkan pilih sendiri, ingin menjadi daerah yang maju atau daerah yang tertinggal. Kalau ingin maju, harus digalakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kembali kepada Rasulullah SAW tadi, beliau melakukan puasa hari Senin, ilah sunnahnya puasa. Kenapa puasa Senin disunnahkan? Itu karena sebagai peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Memperingati hari lahirnya Nabi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan puasa seperti dicontohkan oleh Nabi, tapi tidak harus dengan puasa. Apapun bentuk ibadah bisa kita lakukan sebab diniati untuk menyambut hari lahir Nabi. Bisa dengan berpuasa, bisa dengan melakukan sholat, bisa dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, mengadakan acara-acara maulid, memberi santunan kepada orang fakir miskin, sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Ini semuanya bisa kita niati untuk sebagai ekspresi kegembiraan kita menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW. إظهار الفرح في ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات المقربات عند الله رب البريات المرضيات عند الله سبحانه وتعالى الاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يدل على التعلم به صلى الله عليه وسلم فالقلوب المؤمنة هي التي تحتفل وتفرح لكن الذي ينهى عن الاحتفالات ويبعد الناس عن الإكثار والصلاة على سيد السادات محمد كأن الإيمان لم يدخل في قلبه وكأنه لا يعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا الله بتعظيمه بنص القرآن أن يعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فجعل الله سبحانه وتعالى اتباعه موجب لمحبته فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, yang bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ketika orang itu berbahagia menyambut hari lahir Nabi, memperingati hari lahir Nabi, menunjukkan orang itu di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak akan bisa merayakan hari lahir Nabi, memperingati hari lahir Nabi, kecuali hati yang di dalamnya ada iman yang kuat. Adapun orang yang melarang peringatan hari lahir Nabi, melarang orang-orang untuk menunjukkan ekspresi kegembiraan atas lahirnya Nabi, itu seolah-olah di hatinya belum dimasuki oleh iman, sama sekali tidak ada iman. Kenapa? Karena ketika orang itu melarang orang lain untuk bergembira atas hari lahirnya Nabi, berarti hati itu tidak bergembira atas lahirnya Nabi, tidak memuliakan Nabi, tidak mengagungkan Nabi. Padahal memuliakan dan mengagungkan Nabi ini wajib bagi setiap muslim dengan nas Al-Quran. Kemudian kita mengikuti Nabi itu adalah tanda kalau kita cinta kepada Allah. Dan kalau kita mengikuti Nabi, maka itu akan bisa membuahkan hasil, yaitu kita dicintai oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi Muhammad SAW, jika kalian wahai muslimin cinta kepada Allah, memang betul-betul cinta kepada Allah, maka tandanya fattabi'uni, ikutilah aku, Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad, apa hasilnya? Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqu ala hadhihi ummah a'zam al-huquq ba'da haqqillah subhanahu wa ta'ala. a'zam al-huquq ba'da haqqillah subhanahu wa ta'ala haqq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La nahna ma dhaka syekh al-khair wa la ba'udna 'an syekh al-shar illa ببركة المعلم الأعظم محمد المربي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وحذرتكم منه. ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. شفقة بأمته، رحمة بأمته، وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما دعوته لأمته. فكيف لا نحتفل بهذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي لم يطلب أجرا على دعوته، ولم يطلب شيئا من عرض الدنيا، بل طلب الله ومرضاة الله. لكن الله أمره أن يقول في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا، كل ما عليكم وأرشدتكم لا أطلب عليه ولا ذلك أجر إلا المودة في القربى، إلا المودة أي صلة أهل بيتي، القربى هم أهل بيت النبي محمد، إلا الصلة لأهل بيتي فإنهم أحباب الله، إلا الصلة كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يرزقكم به من نعمه. كل النعم تذكرك بالله، فتستوجب محبة الله سبحانه وتعالى عندما تتذكر نعم الله، فتذكر نعم الله عليك مما يقوي الإيمان في قلبك. وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي، فإنه من لازم محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته الكرام، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم
وأوصانا الله بنص القرآن بمودتهم والمودة، محبة وزيادة، محبة قلبية وصلة في الظاهر والمواصلة في الظاهر بأولئك القوم الذي يقول فيهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأن أصل أهل بيت النبي محمد خير لي من أن أصل أهل بيتي. Hak-hak Nabi Muhammad atas umatnya ini adalah hak yang paling besar setelah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena beliaulah yang menjadi sebab kita mengetahui kebaikan sehingga kita bisa melakukannya, dan beliau yang menjadi sebab kita mengetahui perbuatan yang buruk yang tidak baik sehingga kita bisa menjauhinya. Dalam salah satu hadis kurang lebih artinya beliau bersabda, tidak ada satupun kebaikan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga kecuali aku telah menunjukkannya kepada kalian, dan tidak ada satupun perbuatan yang bisa mendekatkan kalian kepada neraka kecuali aku telah memperingatkan kalian untuk menjauhinya. Itu semua beliau lakukan karena kasih sayang beliau yang begitu besar kepada umatnya. Nabi itu kalau berdoa tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri, semua doanya hanya untuk umatnya. Maka sangat aneh kalau kita setiap saat didoakan oleh Nabi tapi tidak bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi seluruh umurnya, seluruh hidupnya digunakan untuk dakwah, untuk menyampaikan rahmat kepada seluruh umat. Beliau tidak meminta balasan apapun atas dakwah tersebut, tidak meminta balasan dunia, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu yang diminta oleh Nabi Muhammad, itu pun bukan keinginan pribadi Nabi Muhammad, tapi karena Allah yang memerintahkan beliau untuk berkata seperti itu, sebagaimana dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, jadi memerintahkan Nabi berkata ini Allah, bukan keinginan pribadi. Katakan kepada seluruh umatmu, aku tidak meminta balasan apapun kepada kalian atas semua yang aku lakukan untuk kalian kecuali satu, cinta, mawaddah kepada keluargaku, kepada ahlul baitku. Ini juga senada dengan hadis Nabi Muhammad, "Ahibbullahi ma yaghdukum min ni'amih." Cintailah Allah. Dengan alasan apa kita mencintai Allah? Karena nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini yang harus kita jadikan alasan untuk mencintai Allah. Setiap kali kita mengingat-ingat nikmat Allah, maka akan bertambah kuat iman kita dan akan bertambah cinta kita kepada Allah. Kelanjutan hadis, wahibbuni lihubbillah. Cintailah aku, kata Nabi Muhammad, karena apa? Karena kecintaan kalian kepada Allah. Kalau kalian memang cinta pada Allah, maka harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah ahlul baitku, keturunanku, karena kecintaan kalian kepadaku. Cinta pada Nabi Muhammad tidak akan bisa benar kecuali kita juga mencintai keluarga Nabi Muhammad. Jadi Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata pada umatnya agar mereka mawaddah kepada ahlul baitnya, keturunannya, keluarganya. Mawaddah itu lebih di atas mahabbah. Kalau mahabbah cinta, mungkin kita jauh, tapi di hati kita ada rasa cinta, itu sudah bisa dikatakan mahabbah. Tapi mawaddah tidak cukup, kita mencintai dengan hati, tapi kita jauh, harus mendekat, harus melakukan kebaikan secara zahir kepada keluarga Nabi, baru kita bisa dikatakan mawaddah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga mencontohkan bagaimana cinta beliau kepada keluarganya. Atau perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat masyhur, aku menjaga hubungan baik dengan keluarga Nabi Muhammad SAW itu lebih baik, lebih aku dahulukan daripada aku menjaga hubungan dengan keluargaku. فعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن المحبة هي الإيمان، هي أصل الإيمان، هي أصل الإسلام. المحبة، فدين الإسلام مبني على المحبة. دين الإسلام مبني على التناصر،
فعلمنا فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا إيمان لمن لا محبة له، لأن الذي ليس في قلبه محبة قلبه مظلم، إنما النور يدخل من باب المحبة. فإذا أحببت إخوانك ما تحب لنفسك فقل لا إيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك أن تحضر مجالس العلم، مجالس الصلاة على النبي، دل إخوانك على ذلك حتى يحصلوا الخير والفضل. تحب لنفسك الصلاة في المسجد في جماعة، دل إخوانك ليحصلوا الصلاة والفضل. تحب لنفسك أن تحوز كل يوم حجة وعمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر بجماعة وكثر في مصلاه حتى تطلع الشمس أعطاه الله حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. عمل يسير لكن له أجر كبير. دل إخوانك على ذلك العمل العظيم الذي فيه الأجر الكريم. لكن الناس فيقطع التذكرة ما يروح العمرة، وكل يوم حج وعمرة في بلاده، لكنه يستهين بهذا العمل الصالح، يصلي ويخرج ولا يبالي إن أدرك هذا الفضل وإن لم يدرك، كأنه غير مصدق بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخبرنا بهذا العمل اليسير الذي يترتب عليه الأجر الكبير من المولى القدير سبحانه وتعالى. إذن قال العلماء أنه يندب أن توقظ كل من رأيته نائما في هذا الوقت. ليه؟ لأن وقت ما بين الفجر والإشراق وقت توزع فيه الأرزاق، كما أخبر بذلك حبيب الرزاق سبحانه وتعالى محمد، وقال أنا توزع فيه أرزاق العباد. فلهذا وجدت نائم بجانبك أو دخلت البيت أو دخلت المسجد وجدت نائم في هذا الوقت، سنة أن توقظه. ليه؟ لأنك تحب له الخير، تحب له أن يقسم له من الرزق. هذا دليل المحبة، أن تدل إخوانك على الخير. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فلهذا أوصانا صلى الله عليه وسلم بالتناصر، وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي معظم الأعمال كلها تكمن في شيء واحد اسمه النصيحة. فما كنا نتناصح فحينئذ يقرب الخير لنا ويبعد الشر عنا، إذ أن لا خير في إخوة أو جماعة أو من ربوكا أو نحو ذلك إن لم يتناصحوا، فلا خير في تلك الصحبة، فلا خير في تلك الجماعة. إنما الخيرية تكون بينهم وبهم إذا تناصحوا. والله يجعلنا وإياكم من المتناصحين لله وبالله، ونتعاون على إحياء سنة حبيب الله محمد حبيب الله المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa modal keimanan, modal keislaman adalah rasa cinta yang ada dalam hati. Islam dibangun di atas cinta dan kepedulian antara satu orang dengan orang lainnya. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada iman bagi orang yang di dalam hatinya tidak memiliki rasa cinta. Orang yang di hatinya tidak punya rasa cinta, pasti hatinya gelap. Tidak akan dimasuki cahaya kecuali di dalamnya ada rasa cinta. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai untuk saudara kalian, untuk orang lain, apa saja yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Ketika Anda senang hadir majelis ilmu, senang sholat berjamaah, senang hadir majelis sholawat, maka jangan hanya berangkat sendiri,
kasih tahu orang lain agar supaya bisa hadir. Ketika Anda sedang sholat berjamaah di masjid, jangan jamaah sendiri, berangkat ke masjid sendiri, kasih tahu orang lain untuk juga jamaah di masjid. Nah, ini baru dikatakan orang itu imannya sempurna. Kenapa? Menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti kebaikan untuk diri sendiri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap ada di tempat itu, di tempat jamaah, beribadah kepada Allah dengan ibadah macam apapun, pada majelis ilmu, berzikir, baca Quran atau yang lain, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari kemudian melakukan sholat isyraq 2 rakaat, maka pahalanya dia akan dicatat seperti orang yang melakukan haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Alhamdulillah kita sekarang diberi taufik oleh Allah bisa hadir sholat jamaah, kemudian dia ada di masjid ini. Setelah terbit matahari sholat sunat 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala umroh dan haji yang sempurna. Ketika kita bisa melakukan ini, kasih tahu orang lain juga untuk bisa melakukannya. Ini baru dikatakan mencintai orang lain. Ini pahala besar atas amal yang sedikit. Amal yang ringan cukup sholat subuh berjamaah, kemudian beribadah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, sudah dicatat pahala haji dan umroh yang sempurna. Sangat aneh, banyak orang sampai antri berpuluh-puluh tahun nunggu giliran ibadah haji, kepingin umroh setiap tahun atau bahkan setiap bulan dengan biaya yang mahal dan dengan amal yang berat, semangat, tapi tidak sama sekali tidak ingin untuk melakukan ibadah yang ringan ini, padahal pahalanya sama. Sholat subuh berjamaah, nunggu terbit matahari dengan beribadah, kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya sama, bukan pahala haji saja, pahala haji dan umroh yang sempurna, tidak ada bedanya. Karena itu, kalau ada orang kepingin haji dan umroh, tapi mendengar hadis ini tidak ingin mengamalkan, bohong kalau dia kepingin haji dan umroh. Kepingin rekreasi aja, kepingin refreshing aja, kepingin wisata saja. Kalau memang kepingin dapat pahala haji dan umroh, ini ada yang ringan, bisa kita lakukan tanpa harus mengeluarkan biaya. Orang yang tidak ingin mengamalkan ini seolah-olah dia tidak peduli kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan kalau kita setelah subuh melihat ada orang tidur di masjid atau di rumah kita, sunnah untuk dibangunkan walaupun tidak kenal. Kenapa? Ini sebagai bentuk kepedulian. Kenapa? Setelah subuh inilah waktu Allah membagi-bagikan rezeki. Orang yang tidur setelah subuh akan terhalang dari rezekinya. Kalau dia mendapatkan rezeki tidak akan barokah. Karena itu sunnah untuk membangunkan orang yang tidur setelah subuh. Dan ini sebagai bentuk kepedulian. Inti dari agama Islam ini adalah kepedulian, sebagaimana dalam hadis Nabi, ad-din an-nasihah. Agama, inti dari agama Islam itu adalah an-nasihah, kepedulian kita kepada orang lain. Jangan jadi orang yang egois, kepingin baik sendiri, tapi tunjukkan kebaikan itu kepada orang lain. Jika orang lain itu melakukan kebaikan, gara-gara kita tunjukkan, kita akan dapat pahala yang sama. Adalah al-khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan sama seperti orang yang melakukan. Karena itu tidak ada kebaikan di dalam persahabatan kalau tidak saling peduli, tidak saling menasihati. Tidak ada kebaikan dalam satu komunitas, satu organisasi, satu perkumpulan kecuali ketika mereka saling peduli dan saling menasihati. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang saling peduli satu sama lain, saling menasihati satu sama lain, dan saling membantu untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. الشيطان يحسد المؤمن على وقوفه بعد الفجر، فالله يحفظ الحج والعمره حتى انك لو قريته بين الاشراك الان فتنتهي عن الحج والعمره. ونحن اليوم نتعاون نحن واياك على ان نكسب الحج والعمره. فمن العجيب قبل الاشراك يقول انتهى الوقت، ينتهي الوقت بالاشراك، فحينئذ تحصل القلوب الاشراك ويحصل الشروع الاشراك وتكون ذكرا من الله وحج وعمره من الله، فتتعاونون على ذلك. وينبغي لكل تأمير مسجد
أن يعمل مجالس تعليم بعد الفجر أو مجالس ذكر حتى يعاون الناس على الجلوس بعد الفجر إلى الإشراك، ثم يصلون الإشراك وينصرفون وغير حاجة، ونصيبهم من الأخلاق الحسية والمعنوية، ونصيبهم من الحج والعمرة التي وعدهم الله بها على لسان الصادق المظلوم محمد. لكن الشيطان يذكرك أعمال كأنها مهمة واحدة، ليست بمهمة، لأنه يريد أن يحبك الخير والأجر الكبير من المولى القدير سبحانه وتعالى. فاحذر أن تكون خديعة للشيطان، واطمئن بذكر الرحمن، فإن القلب الذي يطمئن بذكر الرحمن ذاك هو القلب المؤمن، والذي يضيق من ذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن ذاك هو الذي استولى عليه الشيطان. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، أي يتولى عليه الشيطان فهو له قرين أي ملازم له. لكن الذي يذكر من ذكر الرحمن فإن الشيطان يبتعد عنه. وعلامة أن في القلب شيطان أن يضيق من جلوس المسجد ومن مجالس الخير، ويضيق من تلاوة القرآن. وأما الذي استولى عليه الرحمن فإنه يرتاح من تلاوة القرآن ومن جلوس المسجد وحضور مجالس الخير التي فيها يتعلم سنة النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يشرح صدورنا وصدوركم بتلاوة القرآن وبتعاليم النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه. Waktu sholat subuh sebagaimana diterangkan tadi, waktu yang sangat istimewa, dan setan itu sangat iri, sangat hasut kepada manusia. Dia akan berusaha apa caranya, bagaimana caranya manusia itu terhalang dari pahala yang besar, seperti pahala menghidupkan waktu setelah subuh sampai terbit matahari ini. Jadi siapapun yang keluar dari masjid sebelum terbit matahari, sebelum melakukan sholat sunat isra, akan terhalang dari pahala haji dan umroh. Padahal hanya beberapa detik saja, beberapa menit saja dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Kita sekarang di sini saling membantu. Kalau kita sendiri mungkin sulit untuk melakukannya, tapi ketika beramai-ramai kita bisa saling membantu untuk meringankan beban itu, sehingga tidak terasa kita sudah masuk ke waktu terbitnya matahari sholat sunat. Karena itu manfaatkan waktu setelah subuh ini sebaik-baiknya. Dan dia menasihatkan, sudah seharusnya setiap takbir masjid membantu masyarakat sekitar untuk bisa mendapatkan pahala ini dengan cara apa? Setiap habis subuh misalnya mengadakan majelis taklim, waktunya sampai terbitnya matahari. Selesai majelis taklim, sholat isra semuanya yang hadir 2 rakaat. Dengan begitu mereka masyarakat setempat akan bertambah keimanannya, setiap hari akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, pahala haji dan umrah setiap hari. Cuma ya begitulah, setan itu biasanya kalau ada waktu mulia, waktu istimewa, pahala yang besar, akan mengingatkan kita urusan yang seolah-olah penting. Ini ada urusan penting, harus saya lakukan saat ini. Padahal yang ke rumah ya tidak melakukan apa-apa, tidak ada urusan yang dilakukan. Kenapa? Itulah setan, ingin menghalangi manusia dari pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang jauh dari zikir kepada Allah, maka hatinya akan dikuasai setan, kemana pun dia pergi akan dibarengi oleh setan. Tanda kalau hati itu dikuasai setan, merasa sumpah kalau duduk ada di masjid, merasa sumpah kalau baca Quran. Sebaliknya hati yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan senang, terhibur ketika ada di masjid, ketika ada di majelis taklim, ketika membaca Al-Quran. Sudah disyarah atau belum disyarah? Ada soal, pertanyaan atau tidak ada? Kalau ada yang bertanya, kita silakan. Beliau Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mukhtar
dari Kota Tarim, Provinsi Hadramaut. الذي يهم أن تتعلم العلم ثم يهم الاسم. أهم شيء أنك تستفيد من ذلك الرجل إذا عرفت أن علمه مستند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan beliau kata beliau lebih penting itu sebenarnya kita mengambil ilmu dari siapapun yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Itu yang lebih penting kata beliau. Ada pertanyaan? Tidak. Cukup. Cukup. Ya. Allah إن شاء الله شاهد لنا لا شاهد علينا فاعمل هذا الجامع جامع عندنا بيت الرحيم يعني معمورا إن شاء الله معمورا ولا لا يعني معمورا إن شاء الله بالصالحين الطيبين الأخيار ومعمورا بالمصلين والمصليات الخيرات والطيبين يا رب العالمين ويصلحنا ويصلحنا ويجعلنا وإياكم من عمار المساجد من الذين يعمرون مساجد الله من الذين شهد الله لهم بالإيمان يكون للعمارة ظاهرة وعمارة باطنة ويعمر قلوبنا بذكره سبحانه وتعالى وبذكر حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن ويحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان ويجعل خواطرنا خواطر الرحمن يا حي يا قيوم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا من متابعة الرسول فيما نفعل وننوي ونعتقد ونقول يا حد يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سألت الجنة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا في العذاب وجوابنا على الصراط ونصيبنا الجنة وذكر اللهم أن نقول في وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رب يا مولا يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين أغثنا أجركنا برحمة من عندك تغنينا في عمل سواك وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة. Sebelum keluar masjid, sholat isra itu 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat